Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, je vais parler en arabe et en français pour que ça soit clair pour tout le monde. Donc, عسلامتكم إن شاء الله تكونوا كلكم لاباس. alors اليوم باش نعملوا بوزة. دونك بوزة معروفة برشا في رمضان. alors أنا خديت 100 غرام نوازات بوفريوة، عرجتها بالكدا على الغاز كما تشوفوا فيها، ولات لونها مارون غامقة، ما تخليوهاش تتحرق، اما يلزم تعرجوها مليح مليح باش تعطي النكهة نتاع النوازات نتاع البوفريوة. 100 غرام بوفريوة، زوز مغارف كبار سكر، مغرفة نشا، باش نستعمل زوز كيسان حليب، و3 مغارف كبار حليب concentré sucré. Donc, je répète les ingrédients. Donc, on va préparer bouza. Donc, bouza, c'est un dessert tunisien, une crème dessert très connue pendant le mois du Ramadan. On en fait pas mal. Donc, pour aujourd'hui, je vais prendre 100 g de noisettes, bien torréfiées, vraiment très bien torréfiées, pas brûlées. 2 cuillères à soupe de sucre en poudre, 1 cuillère à soupe de maïzena, l'équivalent de 2 verres de lait et 3 cuillères à soupe de lait concentré sucré. Bon, le lait, le dessert, celui-là, il est très liquide, il ne se mange pas à la cuillère, on le boit. Donc on sert dans des verres et on le boit liquide. Donc après, pendant la cuisson, vous allez vérifier la consistance parce qu'il y a des maïzena qui absorbent bien, il y en a qui absorbent pas beaucoup. Donc on va, pendant la cuisson, on vérifie. Et si on trouve que c'est trop pâteux, on rajoute un petit peu de lait. Donc, les noisettes, je vais les mixer pour les transformer en pâte de noisettes. Bon, si vous voulez acheter les pâtes de noisettes déjà prêtes, à vous de choisir. Mais moi, je vous conseille de le faire quand même à la maison. C'est pas très compliqué. Et après, vous pouvez même vous en servir pour d'autres gâteaux et d'autres pâtisseries. Donc, كما كنت نقول النوازات باش نريحوها مليح مليح لين تولي عجينه حتى لين تقر الزيت نتاعها. الحليب انا قلت لكم 2 كيسان، دونك كيسان كيما هذايا ياخذ ابوبري 100 مليلتر. من بعد كي باش نطيبوها عندنا ميزاننا، لو كان نشوفوها مازال تعقده برشا نزيدوها شويه حليب. بيان سور البوزه كيما تعرفوها تتشرب شربان، ما تتاكلش بالمغرفه، دونك تبدا ليكيد، ماهيش ماء اما ليكيد. دونك توا باش نمشي نرحي البوفريو نتاعي ومن بعد on passe aux étapes de cuisson. Donc là je vais faire cuire, enfin faire mixer les noisettes pour les transformer en. Alors voilà, j'ai mixé mes noisettes comme vous voyez, complètement liquide. دونك هاكا رحيت البوفريو نتاعي كيما تراو فيها ليكيد على الاخر، قرت الزيت نتاعها. alors توا باش نحطها في الكاسرونه. دونك là je vais la faire, je vais la mettre dans la casserole. ça sent très bon les noisettes، ريحتها فاوحه. على قد ما تعرجوها البوفريوه على قد ما تسيب المطعم نتاعها والريحه نتاعها. دونك كيما كنت نقول قبيله البوزه ما نحطوا لها لا عطرشيه لا زهر لا موارد، على خاطر المطعم والبنه نتاع البوفريوه باش نغطيوها. دونك هي بنتها ومطعمها وحلاوتها في المطعم نتاع البوفريوه نتاعها. فوالا تحط لها النشا. دونك لا جراجوت مايزينا، الحليب، نحلها. Là j'ai pas encore allumé la plaque, hein. مازلت ما شعلتش عليها الغاز.
خاطر النشا ما يتحلش في في الحليب السخون. Donc là j'ai pas encore allumé la plaque. J'ai mis la pâte de noisette, maïzena, le lait froid. Je mélange bien pour diluer la pâte de noisette et le maïzena. Il n'y a pas besoin de filtrer parce que après, pendant la cuisson, tous les petits grumeaux là qu'il y a, ils vont se diluer dans le lait. ما نصفيوهاش ماهيش مستحقة تصفيها على خاطر لو كان نصفيوها كعبات الكعابر هذوك هما التهرويش نتاع البوفريوة دونك باش نحيوهم ديكو المطعم باش يولي ماهوش بلين برشا. خليوها هكاكا من بعد كيف تطيب الكلها باش تتحلل وتولي ليس. طبعا نشعل على الغاز à feu doux bien sûr. Et on continue à mélanger, on ne s'arrête pas. نحركوا en même temps, ما توقفش. حتى لين تتحل كلها وتهز غلوتها. Voilà, comme vous voyez, elle commence déjà à faire des petites bulles. Bon, la consistance comme ça, elle est un peu trop compacte pour moi, donc je vais rajouter un petit peu de lait. Donc كما قاعدين تشوفوا بدات تطيب، بدات تبقبق. الكونسيستانس نتاعها نشوفها عاقدة هكا شوية، دونك باش نزيدها شوية حليب. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, on la boit. Donc c'est un dessert, c'est une crème dessert qui se boit. Elle se mange pas à la cuillère. Donc il ne faut pas qu'elle soit trop compacte. Donc كيما قلنا كيما تعرفوا البوزة تتشرب شربان ما تتاكلش بالمغرفة. سينو تولي كريمة ماهاش بوزة. دونك باش زدتها شوية حليب باش تتحل شوية. الكونسيستانس هكا elle est très bien ما عادش باش نزيدها. دونك انا اون تو استعملت كاس وربع حليب فوالا كيما قاعدين تشوفوا فيها. نزيد نخليها تغلي شويه ومن بعد باش نزيدها لو لي كونسونطري الحليب الكونسونطري sucré bien sûr خاطر كان ما تاخذوش سكري لازم تزيدوا في السكر ما كانش تجي مش حلو. Donc si vous prenez du lait concentré sans sucre, bah, vous doublez la quantité de sucre en poudre. البوفريو قبيله كي عرجتها وقبل ما نرحيها خليتها بقشورها ما نحيتش القشور خاطر هذاك هو اللي يزيد يعطي مطعم تاع البوفريو. Donc les noisettes tout à l'heure quand je les ai fait torréfier avant de les mixer, j'ai pas enlevé les épluchures, j'ai tout laissé. C'est ça qui donne le goût qui rend le goût plus prononcé des noisettes. Maintenant je rajoute le lait concentré. توا باش نزيد الحليب الكونسونطري قلنا 3 كوب. برف تاع ماكلة.
نجمو تعملوا كونتيتي اكبر دونك تعملوها الكونتيتي اللي عطيتها لكم فوا 2 ولا فوا 3 تحطوها في دبوزه باللار وتخليوها في الفريجيدير تصبر. Si vous voulez faire une quantité plus grande, bah vous pouvez toujours la conserver dans une bouteille en verre et au frigo. Ça peut rester jusqu'à une semaine. Là, j'ai rajouté le lait concentré, je laisse bouillir encore un petit peu pour faire cuire le lait, pour qu'elle se conserve bien, sachant que pour ma part, elle va pas rester jusqu'à demain. Donc là, نزيد نخليها تاخذ غلوة بعد ما زدتها الحليب كونسونطري باش يعني تصبر بالكدا من بعد، مع العلم اللي انا ماهيش باش تقعد حتى الغدوة ونبي في السهرية الكل باش تشوفها. كيما لاحظتوا مازلنا ما حطيناش السكر. السكر نزيدوه فريمون على فان في اخر حاجة كيما نعملوا في العصيدة نتاع الزبوب، على خاطر السكر هو اللي باش يزيد يكحلها اكثر. Donc comme vous avez remarqué, j'ai toujours pas mis le sucre en poudre. On le rajoute vraiment à la fin. Et c'est ça qui va intensifier la couleur, qui va la rendre beaucoup plus foncée. توا نزيد السكر ونحركو مليح حتى لين يذوب. Toujours à feu doux, sinon ça va cramer au fond et ça donne un goût cramé. Toujours ديما نحركو بشويه بشويه والنار ديما هاديه، ما كانش باش تشدلنا في القاع وتعطي مطعم تاع حرقيه مش باهي نتاع شدان. فوالا البوزه نتاعنا حضرت، ريحتها فاوحه كيما تشوفوا فيها، ماهيش عاقده برشا وماهيش جاريه برشا. توا باش نطفي عليها الغاز. Donc là c'est prêt. Elle est pas trop liquide, elle est pas trop compacte. Ça sent très bon la noisette. Bien sûr le sucre, si vous voulez que ça soit plus sucré, bah vous rajoutez. Voilà كيما تراو البوزة حضرت، حطيتها في كاس. نجمو تاكلوها enfin تشربوها هكا ولا تعملوا شوية ديكوراسيون باللي عندكم في الدار. أنا عندي شوية لوز نرحي. Donc là, notre crème dessert est prête. On va la décorer un petit peu avec les fruits secs qu'il y a à la maison. Moi j'ai mis un petit peu de noisettes, enfin d'amandes en poudre et un peu de pistache et un peu de noix. Voilà. J'espère que la recette vous a plu. Ça sent très bon les noisettes. Donc Inch'Allah la recette نتاعي عجبتكم. شهية طيبة، صحة فطوركم et à très bientôt. Au revoir.